Yung guys, oh, hindi kinukuha guys. Ayun, oh, nabulok na guys, oh. Sayang naman, di ba? So try natin, tingnan natin kung pwede pa. Yun ang itsura niya guys. Nabulok na sa lamig. So try nating balatan guys. Ayan. Balatan natin guys. Yan guys, oh. Di ba? Wala na guys. Nabulok na gawa sa lamig. Pero try natin kainin. Baka pwede pa. Orange yan, oh. Tikman natin guys. Pwede pa. Ayan, matamis yan guys. So pwede pang kainin yung hindi bulok na part. Ayan guys, oh.